Isang pa'y malima. 50cc. Alright, ako na siya na dilagros. Shik. Ah, sik din yun. Ay, malayo na. Mga bomba na bomba, he! Bomba malayo. Malayo may gala, nagpakilala. Batang pulumulok nagpakilala kaagad. Si Jitro, wala nang ginanigutasan. Salig na kayo isang rider. Wala na kayo mundagan si 50cc Jitro. class per seat. Wow! Wara! Lumupad! Siya de la Cruz, Batang Taguluan. Siksik na yung katulusan? Siksik ba o siksik? Siksik. Hala! Siksik. Hala, itira bay! Itira ni Bumbahe, malayo. Batang Pulumulok pa nagpakilala kagad. Wow. Batang Pulumulok. Siya de la Cruz on second, shake. Naman si Tonton Robles. Relax lang, Papa. Relax ka lang, Papa Jet. Kayang-kaya ka ito. Ay. Wala. Hoy, rumah nagasa si Sian de la Cruz may gala. Sian de la Cruz on second, malayo. Dalit. Tira. Wow, Batang Pulumulok pa. Followed by Batang Taguluan, Misamis Oriental. Sian de la Cruz ng Taguluan City. Shake. Tonton Roblesa. Roblesa. Atau misalnya sa mundo. Tubak. Tubak pala. Direk. Saan to? Si Mintoto. Tubak pa nga number? Wala mo na kumuha nga. Roxen na idol ko talaga babae. Lumalaban sa lalaki ha. Roxen Roblesa. Niya pa isa. Hapit na magkatulog na. Dong, tulog ka muna dong. Dede. Grabe si Malayo. Hulog sa mama, panuduan. Grabe pagmangkas ni Malayo. Magmasin lang laban na niyo. Wow. Ala. PW. Tapos ginoo ko mga kuyaman pamagay ni. Grabe, layo na kayo si Malayo. Walang 8 months ba daw na yung mga bataan kanito ha? 8 months ba daw? What? Okay, bomba Malayo, nangunguna. What? Sian de la Cruz. What na? Wait! White flag. White flag. Dumay kasikas, matalay niya ha? Dumay kasikas. Sian on second. Sian de la Cruz, white flag. White flag. Next in line. And shake. Tonton Roblesa and Executive Maniego. 45. Next in line, Executive 45. Then 85cc class. Next in line, get ready. Executive 45, 85cc class. Malayo, Gyapon leading. Pumba, Malayo mga gala. Japal. Hoy! Overlap, planning overlap ha. Sinyasi Flagman, sinyasi kung na yung overlap, approaching ganin hanggang bakbakanay, sinyasi. No, kaya ma-distract mo na sila. O niya, importante mo kayo na nasa top, no? So, sinyasi lang. Leading Gyapon, RG Bumba Malayo, Prime Pulumulok, South Cotabato. Bumba Malayo ba, no? Sian de la Talaga Cruz. siya taga South Cotabato, no? Pulumulok. Rider from Pulumulok. Okay, for the second flag na. Bumba, Jitro, Malayo. Basta-basta. Nas lolo, wala. Walas lolo. Ayan, second flag. Bumba, Malayo. Second. Sian de la Cruz. Congrats. Then Sian de la Cruz from Taguluan Country. Oy, Tonton Roblesa versus Shake. Siksik kong si, kinam ni? Roblesa. Oh. Tonton Roblesa. Tonton on third. No, wala lagi si Kon. 65 man ito si Mirna. Okay, pangatulog sa mo tayo. Iligumang tagan, tulog ha. Ilis Pampers, niya dulo ha. And Maniego. Inahan, patutuya, amahan, way labot ha. Na isa o. Umana na ilising Pampers na yun. Sigurado ko, nakaihing na ning uban na ni. Yung tigmin na kayong lubot na ni. Kuya Holy Kickman. Patit tayo. Oy, napinapulyo. Panudua, ilising Pampers. Sayang. 8 months pa na notice kay? Tubak. 8 months pa. Wala pa Bago na natanggal ang puso daw na. Wala pa na nabunyagan. Bago na natanggal puso.